Hello para sa bag-ong membro sa Live Good. Ako lang pahibalo nga ang atong bayronon kada bulan nga 570 dili gyud nato na siya kalimtan. Magbayad jud ta og 570 kada bulan. Bahala wala tay ma-recruit basta magbayad lang jud ta og 570 kada bulan. Pag abot sa duha ka tuig natong binayranay na igo na siya og 13,680 ratanan ang maigo sa duha ka tuig nga kuan binayranay na to nga 570. Tapos sugod sa ikatulo ka bulan kay wala man tay na recruit ana, sugod pa katulo ka bulan diha pa ta magsugod og dawat nga maayuhon gikan sa Live Good. Ginagmay pa pero sunod bulan magdako na hantod nga padako hantod na mapuno na nga ato ang matrix o maabot nagduha ka tuig mao na siya nga magdawat na ta og 100,000 sobra kada bulan. 100,000 na mo nang ato ang kuan madawat kada bulan. Yang atong ginabayad ra ana 570 ra kada bulan. 570 nya pag abot sa duha ka tuig natong binayranay mo dawat na to og 100,000 kada bulan. Porting dakuha mo nang maluag-luag na gyud ang atong panginabuhi. Maka laag-laag na ta. Kana lang. Thank you for watching.